और आप लोगों का आज यहाँ आना यकीनन मेरे लिए, शोएब सिद्दीकी साहब के लिए और हमारी पार्टी के लिए वो बायस तक़वियत भी है और बायस इज़्ज़त भी है। बाकी हमारी आपकी शनासाई पिछले 20 साल से है, वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, तो उस तरह करके तो वो हम बाकी सूबों में भी इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, मगर लाहौर में चूँकि हमारा हेडक्वार्टर है तो हमने ये समझा कि आपसे एक इंटरेक्शन हो जाए, आप लोगों की आरा हम सुने, आपसे हम अपनी इस्लाह के हवाले से कोई बात समझें, आपसे ख़यालात शेयर करें। तो इसके लिए जो आज आपको दावत दी है वो यही हुई है कि इंटरेक्शन हुई, और उसके बाद हम और लोगों से भी मिलते रहेंगे और इवेंट्स जो हैं वो कराते रहेंगे, और मुल्क के जो भी सियासी हालात हैं, ख़ारजी हालात हैं, दाखिली हालात हैं, उनमें आपको अपनी राय भी देंगे और आपकी राय भी उसमें सुनेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पहले कहा जाता था कि जमहूरियत के जो स्तूनों में मीडिया नहीं आता था। आजकल मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मीडिया के बग़ैर ना कोई चीज़ चलती है, और बाज़ लोग हुकूमत में होते हुए थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। हम भी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, वफाक में भी और सूबे में भी, मगर मैं ये समझता हूँ कि मीडिया जो है, अगर जर्नलिज़म उनका कंस्ट्रक्टिव हो और अगर आगे से सुनने वाले उसको कोई अपनी अना का मसला ना बनाएं, बेशक उसको जज करें मीडिया के आरा की, तो मीडिया से इंटरेक्शन, मीडिया की आरा लेना, मीडिया की रिपोर्टिंग अगर आप उसको गौर दें तो वो हमेशा आपकी पार्टी की, आपके हालात की, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की इस्लाह का बायस बनती है। तो आज चूँकि टोटल इनफॉर्मल है, आप लोगों को चाय की दावत दी है ताकि आप इंटरेक्शन होए। मैंने अलीम खान साहब के हुक्म के मुताबिक, जिस तरह उन्होंने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी कोई 2-1 साल से एक्टिव नहीं था और चुप करके था, लेकिन अलीम खान साहब से उनका, जब हम एक जमात में थे उस वक्त की भी मोहब्बत, उससे पहले की भी मोहब्बत, और फिर उन्होंने कोई 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद आके उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ये ज़िम्मेदारी देना चाहता हूँ, मगर आपको काम करना है ये ज़हन में रख के कि हमने पोलराइजेशन इतनी हो गई है मुल्क में, बाज़ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं, बाज़ नहीं भी होती तो उनको बना दिया जाता है। तो हम एक ऐसी सियासत करें जो मुल्क के लिए हो, और इस तरह का हम सोचें कि पाकिस्तान फ़र्स्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट फ़र्स्ट, और बाकी सारी चीज़ें बात हों, वो हमारी जमात हो, कोई और जमात हो, पर पाकिस्तान का इंटरेस्ट इज़ नंबर 1। पाकिस्तान के मुल्क के हालात जो हैं, आम शहरियों के हालात, उनकी तकलीफ़ों पे बात करनी, उन पे बात करनी, दैट इज़ नंबर 1। तो इस पे हम आगे इंशाअल्लाह ताला बात करते रहेंगे। तो आज को उस तरह किसी ख़ास पॉइंट पे तो ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंटरेक्शन है, बाकी हम सारे लोग आपके लिए हाज़िर हैं, और कोई दोस्तों की को बात करनी हो तो हम बिल्कुल हाज़िर हैं। आपने इज़्ज़त दी, आप यहाँ IPP के दफ्तर में तशरीफ़ लाए हैं, और अब इंशाअल्लाह ताला मुलाकातों का सिलसिला हमारा ज़्यादा रहेगा, और जहाँ भी आप चाहें, जिस तरह भी हम चाहें, हमारी सब की अवेलेबिलिटी होगी। कोई आपका प्रोग्राम हो, ये हो, तो मैं भी अपने वो डोरमेंट फेज़ से अब बाहर आ जाऊँगा, तो इंशाअल्लाह ताला जो हो सकेगा वो करेंगे पाकिस्तान के लिए और मुल्क के लिए। आप हमारी सीटें देख लें, आपको बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी मिलेंगी जो एक बंदा है, 2 बंदा है, मगर उनको कवरेज और मिल रही है। हमारे पास तो 10 मेंबर हैं करके, और हमें वक्त नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त, जिन लोगों ने हमें जिस भी कैपेसिटी में काम किया हुआ है, वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्दी और भी लोग ज्वाइन करेंगे, और उसमें ये है कि हमारा खिदमत का ओरिएंटेशन, आप खान साहब के, अलीम खान साहब के, सिद्दीकी साहब के हल्के में चले जाए, मियां खालिद साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ लोगों की, आम आदमी की खिदमत हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारा इरादा ये है कि पंजाब और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी हमारे लोग होंगे हम उस पर करेंगे। और दूसरा, आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बलूचिस्तान और सिंध में प्लेजेंट सरप्राइजेज़ देखने को मिलेंगे, जो ज़्यादा दूर नहीं है, ये मैं ज़िम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि ये हमारे प्रेसिडेंट साहब का और नून का जो है, जो भी मौजूदा हुकूमत है, उनका आपस में क्या है क्या नहीं, हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम में से कोई ज़रूर मिनिस्टर हो। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे हलकों के ख्याल, और जहाँ हम समझते हैं, देखिए हम हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं, बट हम नून लीग नहीं है। हम उनके इत्तेहादी हैं, जहाँ वो मुल्क के बारे में कोई बेहतरी की काम होगा, इस तरह की काम होगा, हम उनके साथ हैं। मगर जहाँ हम समझते हैं हमारी रिजर्वेशंस होगी तो उस पर हम बात भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कैबिनेट का हिस्सा हों तो जहाँ पे हमारी रिजर्वेशंस हों और ये हों वो करेंगे। मगर जहाँ तक मुल्क के मुफाद की बात है, क्योंकि मुल्क इस वक्त पोलराइजेशन का शिकार है, एक अजीब सी फ़िज़ा है,
اس کو ختم کرنے میں اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں اس میں ہم ان کا بالکل ساتھ دیں گے. اور پنجاب حکومت میں کیونکہ انہوں نے کوئی اپنی بھی ایکسٹینشن نہیں کی ہے تو اس بات پہ میں آپ کو جواب دینے سے قاصر ہوں کہ ہم یہاں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بٹ وی آر سپورٹنگ دیم ان گڈ کازز, ناٹ ایوری کاز, ان گڈ کازز. مجھے فوری طور پہ کوئی نئے الیکشن تو نظر نہیں آتے. ہاں, اصلاح کی گنجائش جب آپ ٹاپ لیول پہ کام کرتے ہوں تب بھی ہوتی ہے, اور آج بھی ہے, اور بہت ساری اصلاح جو ہے وہ حکومت وقت کو ہم ان کے اتحادی ضرور ہیں, جیسے کسانوں کا معاملہ ہے اور معاملہ ہے, ان کو توجہ ضرور دینی چاہیے. اور میں اگر دیکھیں ہماری کوئی ہو تو ہماری پارٹی کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے. اتنا جو فساد ہے لوگوں کے درمیان یہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو لینگویج کا, سرحد کا, جغرافیائی بیریئر ہے یہ ختم ہونا چاہیے ہر صورت. دوسری مطلب ایز اے پاکستانی ہمیں پنپنا چاہیے, یہ نہیں کہ یہ اکاڑا کا ہے, یہ لاہور کا ہے, یہ قصور کا ہے اور پھر ہم صوبائیت میں چلے جائیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. مہنگائی پچھلے 5-7 سال میں بہت بڑی ہے, اور کوئی کہے نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے. انڈیکیٹرز اب کچھ بہتر ہوئے ہیں, کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, جیسے بینکوں کی شرح جو ہے سود کی وہ کم ہو رہی ہے, اس میں لوگ انویسٹ کریں گے, کچھ کریں گے. انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں مگر ان کے فروٹس ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے. وہ جب فروٹس ظاہر ہوں گے تو لوگوں کا اطمینان تو تبھی ہوگا. تو میرے خیال میں جو لوگ بھی اس وقت فیصلے کی پوزیشن میں ہیں ان کو اس پہ ضرور جانا چاہیے کہ عام آدمی کا فائدہ ہو. عام آدمی کیا لڑتا ہی رہے گا کبھی میری بات سن کے کسی اور کی بات سن کے, اس کا اپنا بھی تو گھر بار چلنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ شاید ترین صاحب کی طرف کہہ رہے ہیں, تو ترین صاحب آج بھی ہمارے محترم ہیں, کل بھی ہمارے محترم تھے, بہت اچھے انسان ہیں. مگر ترین صاحب اپنے ذاتی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں ان کا دعا گو نہیں ہوں, اگر کہا ہے تو مجھے آپ بتا دیں, مگر ان کے اپنے ذاتی مسائل ہر بندے کے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ تو نہیں کہیں اور گئے ہیں, انہوں نے سیاست سے فی الحال کنارہ کیا ہے. باقی وہ چونکہ میں ان کے بہاف میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کا احترام استحکام پاکستان میں موجود ہے, اور ان کی محبت جو ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ پارٹیز میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. میں تو امریکہ میں تھا, مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے سے پہلے جو سیکٹری انفارمیشن تھیں وہ کیا ان کی کیا پرائرٹیز ہیں اس وقت. میں تو ادھر میرے سے خان صاحب نے مجھے کہا اور انہوں نے کہا تمہیں یہ کام کرنا ہے, اینڈ آئی سیڈ یس, کیونکہ خان صاحب پارٹی صدر بھی ہیں. اور دوسرا میرا ذاتی طور پہ میرا بہت ان سے ایک ایسا محبت کا رشتہ ہے کہ مجھے ان کو نہ کرنی مشکل ہے. اور میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ ہم جو ہے ہم لوگ کم از کم ملک کے لیے کام کریں. ہمارا ایک علیحدہ طریقہ کار ہوگا, شاید ہم گالی گلوچ میں کسی کی طرف وہ مقام نہ حاصل کر سکے. میرے پہ تو پہلے بھی یہ الزام رہا ہے میں لوگوں کو گالی گلوچ نہیں کرتا, نہ میں نے پہلے کبھی کو کی, نہ میں اب کسی کو کروں گا. تو اپنا ہم نظام چلائیں گے, مگر ہمارا نظام ہمارے لیے نہیں ہے, ہم عام آدمی کے لیے کرنا چاہیے. میں پھر دوبارہ کہوں گا اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور بالخصوص ذاتی طور پہ, کیونکہ کسان واحد ذریعہ معاشی ہے. کسان کو جب تک آپ خوشحال نہیں کریں گے پنجاب خوشحال نہیں ہوگا, اور سندھ خوشحال نہیں ہوگا جو آپ کی بریڈ باسکٹ ہے. اور سندھ اور پنجاب جب تک ایگریکلچر میں ترقی نہیں کریں گے آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. میں آپ کی وساطت سے ہم اتحادی ہیں بالکل, مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ اہل اقتدار اس بات کو سنیں, صرف میڈیا پہ نہ کریں, لوگوں کو کسانوں کا کچھ کریں جا کے.